नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रकाश आपन स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। सो सांग मैंने आज आम गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक उपर कथा बहुत दिन है ये 3-4 दिन है गोटे वीडियो इंस्टाग्राम रे बहुत ट्रेंड रे चलची गोहत्या को लेकिन से वीडियोटा मुझे इंस्टा रे देखी जन भाई आखि आगे गाय की कटा होता भिडटे से अपलोड करते रोस्ट करा तुम भाई ओडिया नुह तुम किसी कर ना से भाई मान भिडटा खास आपण गोटे जिनस भल भाव में मुझे क्लीयर करदेवाई चाहूँगी जे ये तमिलनाडु उपरे आपण मैंने किसी भी करें ना यही गाय कटा को लेकिन कहीं एंकर गवर्नमेंट इनको बहुत सपोर्ट करे यही जो जिनस उपरको लेकिन सो से पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट ये जिनस मुंड पुरे ना एठी समस्त आखि सामना पर डे 10,000 ରୁ 15,000 गाय कटा ही जाए कहीं एठी आपण गोटे गली रे जीवे माने आपण 30-30टा दुकान देखिए आ सब दुकान मानकर कंपलसरी 10 ରୁ 15टा लेखा छोट रू बड़ गाय कटा ही जाए आपण तमिलनाडु भावतु केते बड़ सहर यहाँ तमिलनाडु रे माने एते जगह अच्छी जे आप भापारे जो जी से गाय कटा हो आपड़ थे पलि आसतु तमिलनाडु जगह उपरको आप चेन्नई रू स्टार्ट करदे आंध्रा कथा कहीपर कहीं जानी से जगह उपर कथा आप चेन्नई पलि आसतु चेन्नई रू से कोयम्बटूर हो रोड हो एवरीथिंग जो जगह भी हो तमिलनाडु जो कौन सी जगह उपरको आप जातु गाय कटा हो कटा हो आप आखि सामने आप किसी करें आप 100 जन आसतु 200 जन आसतु 500 जन आसतु एठी किसी करें कि पुलिस की जदि भी जाकि आप नहीं सांगरे से जगह पर स्पॉट उपर पहुँचिकी कहे मु दुकान टाक बंद करदेवी सेटा भी आप करें कहीं ये से जिनस किसी भी प्रतिबंधक ना गाय आमे जमी पूजा कर से रकम बहुत लोग पूजा कर देखुवे आप सर्च करके देखिपारे गूगल पोंगल फेस्टिवल मैंने गाय के बहुत भल भाव पूजा करती गाय की बहुत भी भल पाती ये बहुत लोग अच्छा 100% रू 70% लोग ये 70% हिंदू कथा कहूँ मोस्टली हिंदू मान कथा कहूँ आप छाड़ू से ख्रीस्टियान आ मुस्लिम कथा से छाड़ दिंतु एठी तमिलनाडु उपरे 100% हिंदू जदि भी अच्छा से भितर आप 60% बाहर कर दिखाँ 60% लोक ग्यारंटी सांगे मुझे 60% हिंदू ये गाय मांस खाऊँ ही खाऊँ आसे आप किसी भी कहीपर गाय मांस आप जहाँ भी कर दिंतु से जिनस ए जगार बंद हो पार ना कहीं जो पर्यटन ये जगह पर गवर्नमेंट किसी भी प्रतिबंधक न लगे से पर्यटन खोलम खोला बेधड़क एठी गाय कटा हो एमती सब होटेल बजार गलीगंदे गाय मांस को से बिकुवे आम सब भाई मान गोटे जिनस भल भाव में बुझे दूसरी क्लीयर कर दूसरी दयाकोरी जो मैंने भी ओडिशा हो कि अदर आमर स्टेट मानक आसती आपण जो ये आपण मानक ये भिडियो में 2-3टा क्लिप देखेदेवी बड़ बड़ होटेल नहीं गोरु मांसर माने केमितिया टांकर डिमांड चलची माने को रकम रेसिपी सब बनाई के लोक मान खाइबा दिखाऊँगी दयाकोरी से भाई मान कहूँ जो मैंने मटन आ चिकेन बेसी खाइबा प्रिफर करती दयाकोरी हे अवॉइड कर दिंतु आपन जदि खाइबे खातु अंडा खाईपर माछ खाईपर मु रेकमेंड करी अंडा माछ उपरको आपन जावाई कहीं ये जगह पर गाय मांस ये बहुत मिक्स करा जाए जेहेतु 300 टଙ୍କା 350 टଙ୍କା 400 टଙ୍କା भितर ये बीफ्र मिल जाए जिनस तो से मैंने बेसी रेफर करती गाय मांस को ता भीतर मिक्स करना समस्त खुआइया आपण तो जानी भल से ये हिंदी की नहीं बहुत बहुत गुड़े प्रोब्लेम होती से माने चाहती है एठी एक्चुअली से चाहती कौ जिनसटा के किसी करूँ बोली जमी चलती से रकम चलू था जो मैंने भी आसुँच मुझे सजेस्ट करी माछ अंडा आप खाईपर से
ମଟନ୍ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଚିକେନ୍ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏଠି ତ ଘୁଷୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ଯଦି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ କରିଛି, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀରେ ପିସ୍ ଯଦି ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଗାଈ ମାଂସକୁ ସେଇଟାରେ ଆଡ଼୍ କରିକିନା ସିଏ ବିକିଦିଏ। এইটা হচ্ছে 100% জেনুইন সত্য কথা। এই জিনিসটা মু সিওর পুরা, কাইনা আমার যেত স্টাফ এইটি অছেন, মু যদি যে জায়গা উপরে কাম করে সে বহুত থর এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছি। আর সে মতো ক্লিয়র করেছেন যে এইটা হুয়ে, কাইনা সমস্তে ফেস টু ফেস ভিডিওরে আসি কথা পাই ডরନ୍ତି। মে বি মু চেষ্টা করমি ଆମର ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ କେବେ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିପାରିଲି, ତାମିଲ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋରୁ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଏଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କେ ଏଠି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 5,000 ଜଣ ବି ଯଦି ଆସିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କାଢ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଅଛି ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଗୋରୁ କଟା ହେଉଛି। ଆମକୁ ବାଧିଲେ ବି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଅଣଦେଖା କଲା ଭଳିଆ ହିଁ କରିବା। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ଭାଇ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଏଇଆ ବହୁତ ଦେଖି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ମୁଁ ଏଠି କିଛି କରିପାରିବିନି ଏଠି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଏ କାମ ନୁହେଁ। ଜଣକ 10 ଜଣ 100 ଜଣ ବେଶୀ ଏଟା ତାଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ସେ କରିପାରିବେନି। ଅସମ୍ଭବକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ମାନେ ହେବନି। ତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, କାଶ ସେ କିଛି ଯଦି କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯେତିକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋରୁ କଟାଯାଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ଉପରେ ଏତେ ଗାଈ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କଟାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବାଂଲାଦେଶ ତ ଯାହା କଟା ହେଉଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ଉପରେ ବହୁତ ଗାଈ କଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ସେୟାର କରିଦେଲି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ଯଦି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋର କିଏ ମିଳନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଉ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି।